Selamat lemai ngagai semua bala kita tes mampai bugulengo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 3 20 hari bulan 3 bugulengo aku bumawian kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Ungkus penghidup nyadi perkara tibala diperhati Baam Kaunsil Tindakan Ungkus Penghidup Nakol dibercermin ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen kemari. Sekedar hari perkara ti dialus ke nyengkam isu rega ngau stok berau ke cukup di Malaysia. Datuk Seri Anwar buat posting Facebook ia madah ke sekedar cara ketimpuh panda udah ditukuk ke lalu dekat di perjalanan dalam magi. Belak di kemerat atur nirit kadar terus menerus kena nentu ke nadai orang ti diambil uliah ketegal skop ngau kadar cukai perkhidmatan di perjalanan. Awam megak bersetuju ngambil ke upis statistik memansang ke siti indikator baru kena nyukat tikas ungkus penghidup rakyat nyentuh ke ngagai renggat pelilih menua. Atur tu uliah nyawa perintah berjalai ke program ti lebih efektif. Awam tu diguluk sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof, sekedar Menteri Engau Sapit Menteri serta Pengari Industri. Berbangunnya Baam Tu Mega sudah dipersetuju ke rega jual runcit berau bura import BPI diturun ke hari 2 ngagai RM3 berlabuh hari Sarito. Menteri Bertanah Bertopik ngau jamin barang pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu madah inisiatif tu oleh nyaup rakyat ngelempung ke tating belanja penghidup kelebih lagi maya musim pengerami. Kena nambah ke berau bura hari menua tompu mayu lagi dijual semua stok padi ngau berau ke bisik jam ke Datuk ke udah dibeli penghilang oleh diproses serta dikeluar ke awak ke dijual di menua tompu. Ke semua stoknya bisik 140,000 tan. Perintah megak setuju semua kontrak perintah sama berkenaan ke berau bura import. Ngenak caranya stok tambah BPT ke boleh 20,000 tan boleh disadu ngambil ke dijual dalam bulan 4 tu. Semua palang pelajar baru upis Menteri Pelajar KPM disaran meraih pemendar khas ngagai nembiak pengajar ngau pengerja pengawal pelaksana ngena pakaian sukan maya ari angat. Penerang berita KPM madah kepalan pelajar megak dilalau semampai nitiah ke garis lalau berkaul fenomena gaya hari menua Malaysia ke udah diletak. Upis Menteri Pelajar Menua, upis pelajar pelilih menua ngau semua palan pelajar baru KPM dipinta berjalai ke atur nyeliah bakal ngetu ke dulu semua aktiviti bak luar bilik kelas entik semak gaya hari kelalu angat serta matau aktiviti ti ulih ngasuh nembiak kena panas. Kelimpah harinya pihak ti berkawal megak patut nentu ke stok air irup bersih kecukup bapalan pelajar KPM serta merangsang nembiak mian mai air irup ke dirimpu bak sidak kendak berpuasa atau ke nembiak uka Islam. Sarawak dekat terus ke randau bergulai ngau Brunei Darussalam kena ngelanjar ke tempoh jam operasi bab pintu penamak garis menua Sarawak Brunei nyentuk ke 12 tengah malam. Sapi Premier Datuk Amarawan Tengah Liasan Madah. Jam ke Datuk penamaknya dibuka Datuk ianya hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 malam serta ngarap ke jamnya dilanjar ke ngagai 12 tengah malam. Tapi dengan pihak Brunei kita sudah bincangkan perkara ini. Jadi kita tunggulah macam mana keputusan. We will continue to discuss with our counterpart in Brunei. Ia masuk ke Jakarta ngagai pengarang berita pengudah nemuai berjalai ke pengawal ngagai Kompleks Immigration Custom Kuarantin ngau penglikun ICQS mengkalap di terusan lawas. Ko ia hari tik ngelanjar ke jam operasi tu dekang mudah kagik mensiam mayuh pulai mansang kelebih agik maya musim pengerami Aidilfitri tu. Nambah kenya semina ICQS merapuk di lawas ngau sindumian di Sabah ngelanjar ke operasi bab pintu penamak garis menua nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Rakyat Sarawak ngerikut ke pemayuh di Pemadu Tinggi ditipu job scam di benua luar. Ko-Direktor Upis Menteri Luar Benua Wilayah Sarawak, Feni Nuli, tu perkara tinggi raukati serta patut ditagang hari Datuk. Sangat membimbangkan sebab Sarawak tersenarai tertinggi dalam carta rakyat Malaysia yang kena scam. Top 1. Top 1, the most yang paling ramai adalah orang-orang Sarawak yang kena job scam di sini. Ia nyemetak madah ke pengawal ngangkat ke pemerhati hati bak raban bangsa berkaul offer gawak bula di menua luar serta sindiket jenayahnya patut dikemayuh kagik. Feni masuk ke Jakarta ngagai pengarang berita pengudah nemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching.
Ketujuhnya ia empu dekat ngatur setiap program ngirik pemerti hati berkawal job scam bergulai ngau Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dalam bulan 5 tu kelimpah mai sekedar isu antarabangsa ngau diplomasi ti berkawal. Adakah anda pemain sapi yang kami cari? Suara seperti P. Ramlee dan Saloma. Kanak-kanak yang berbakat dalam bidang nyanyian. Dan baskers yang kami cari. RTM Sarawak akan mengadakan uji bakat di lokasi-lokasi seperti berikut. RTM Limbang dan Bintang Mega Bermiri pada 23 dan 24 Mac 2024. RTM Sibu The Spring Bintulu dan RTM Sri Aman 30 dan 31 Mac 2024. Masa uji bakat pukul 10 pagi hingga 4 petang. Jangan lupa bawa salinan kad pengenalan, gambar berukuran pasport dan borang penyertaan. Jumpa anda di sana. Bertemu baru. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas hari itu tadi bisa nyerah ke geran kebuliah RM320,000 ngagai 6 organisasi. Penerima geran tu ianya Gerempung Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU dengan Gerempung Alumni Dayak Universiti Malaysia tibelak nerima RM100,000. Penerima bukai serakup graduate Dayak Sarawak menerima RM50,000, Gerempung Dayak Iban Sarawak RM30,000, ngau SDNU Pampang Kuching RM20,000, Kelimpah St. Thomas Cathedral RM20,000. Pengawal nyerah ke geran tu diatur bak UPS Sapit Premier di Kuching. 30 ekor pengerja pengawal agama Islam JAI Sarawak nerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC maya program Makai Lemai UPSnya di Kuching Demalam. Sapit Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bisa datang jadi ke pengawaknya. Lebuh tip jakut yang ada ke komitmen semua orang berguna dikena ngangkat ke tabir urus sebengkah organisasi kena nentu ke servis ke mana diberi ngagai mensiamayu. Engau tu yang ngarap ke JAIS terus ngangkat ke pemanah tabir urus UPSnya dikena nentu ke semua inisiatif JAIS boleh berjalan ngau efektif kena ngangkat ke syiar Islam. Dulu agi harinya ia bisa berbuka puasa bergulai ngau pengerja pengawak JAIS serta bersembiang maghrib, isyak ngau terawih berjemaah bergulai ngau orang ke bisa datai mayanya. Bisa datai yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha serta Direktur JAIS Datuk Khalid Ibrahim. Berbangunnya 450 ikut tuai ngawat tuai Harapan Bangsa di Pelilih Menua Kuching bising huluk pengawak buka puasa bergulai ngawat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kompleks Dewan Kaunsil Negeri di Kuching Demalam. Pengudah buka puasa Premier bising huluk sembiang maghrib ngau isyak serta terawih berjemaah di diriang Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Bisik datai Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuihian yang di-Pertua Dewan Negara Senator Datuk Mutang Tagal ngau Speaker Dewan Kaunsil Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awan Nasar. Berserimai bulan Ramadan, 150 ikut sidak kediau bak Kampung Warisan Jepak di Bintulu nerima pemberi bakul pemakai ngau bubur lambu hari Palan Servis Kaban Parlimen Bintulu serta Tong Seng Huat Pampang Bintulu hari program ziarah Ramadan. Manager Tong Seng Huat Pampang Bintulu Tan Son Lin madah ke programnya sebagai hari program tanggung pengawal ramah korporat CSR dikena nyau perabantik berguna ketuluang. Tuai kaum Kampung Warisan Jepak Torni Chan Warmin berserta penerima bantu beri terima kasih ke pemberinya. Kami sekali lagi mengharapkanlah semua korporat swasta dengan syarikat yang berkenaan sekiranya sudi menyumbang untuk tahun depan kita buat lagi yang lebih besar-besaran. Jadi sekurang-kurangnya dapat meringankanlah beban penduduk yang kurang pendapatan untuk sama-sama merasa sumbangan tu. Jadi harapan daripada kami semoga di tahun-tahun akan datang sumbangan yang sebegini dapat diteruskanlah. Syukur alhamdulillah sebab dapat bantuan tu kepada keluarga yang asnaf apa semua. Kami orang berpuas hati dengan sumbangan yang diberikan.
Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Ari sungai ke tasik Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri. Mupuk dulu.